मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 अज़वाज मुतहरात के बारे में हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान, उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया बिनते हारिस, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सफ़िया बिनते हई, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना बिनते हारिस, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा मारिया क़ब्तिया। हज़रत उम्मे हबीबा का असल नाम रिमला है और आप अबू सुफियान बिन हर्ब की साहबजादी हैं। आपके वालिदा का नाम हज़रत सफ़िया बिनत आस था। आपने इस्लाम के लिए बड़ी तकलीफ़ें उठाईं। पहली हिजरत हबशा करने वालों में शामिल थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में हज़रत उम्मे हबीबा को निकाह का पैगाम भेजा, जो आपने कबूल कर लिया। हज़रत उम्मी हबीबा इत्बाए सुन्नत की बहुत एहतमाम फरमाती थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सुना था कि जो शख्स 12 रकत सुन्नत रोज़ाना पढ़ेगा, इसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा, और फरमाती हैं कि इसके बाद उनमें मैं हमेशा पढ़ती हूँ। उनके वालिद हज़रत अबू सुफियान का इंतकाल हुआ तो 3 दिन बाद खुशबू लगाई और फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि किसी पर 3 दिन से ज़्यादा गम ना किया जाए। अलबत्ता शौहर के लिए 4 महीने 10 दिन सौग करना चाहिए। 44 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया बिनते हारिस कबीला खुज़ा के ख़ानदान मस्तलक से थीं। आपके वालिद हारिस बिन अबी ज़र्रार बनु मुतलिक के सरदार थे। आपके नाम बर्रा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलकर जवेरिया रखा। शबान 5 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह में आईं। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह किया तो उनके कबीले बने मुतलिक को कैदियों को रिहा कर दिया गया। हुस्न सलूक की वजह से कबीला बनु मुतलिक के तमाम अफराद मुसलमान हो गए और अपने घरों को लौट गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने किसी औरत को जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर अपनी कौम के हक़ में मुबारक नहीं देखा। इनके सबब से बनु मुस्तलिक के सैकड़ों घराने आज़ाद कर दिए गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद अहादीस भी रवायत की हैं। हज़रत जवेरिया बहुत इबादत गुजार थीं। बाज़ मरतबा सुबह से चाश तक इबादत में मशगूल रहती। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से सुबह के वक्त नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। जब चाश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो उस वक्त भी ये अपने मुसल्ले पर थीं। नफली रोज़े रखने का भी बहुत एहतमाम किया करती थीं। हज़रत जवेरिया ने 70 साल की उम्र में माह रबीउल अव्वल 56 हिजरी में वफ़ात पाई। आपका हुस्न सूरत और हुस्न सीरत दोनों में यकता थीं। आपको जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। सैयदा सफ़िया का असल नाम ज़ैनब है। आप रज़ी अल्लाह तआला कबीला बनु नज़ैर के सरदार जी बिन हतब की बेटी और कुरैज़ा की रईस की नवासी थीं। आप रज़ी अल्लाह तआला के वालदा का नाम ज़र था, जो बनु कुरैज़ा के रईस संवाल की बेटी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला हज़रत हारून की औलाद में से थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे 7 हिजरी में ग़ज़वे खैबर के बाद निकाह किया। खैबर से रवानगी के बाद मकाम सुबह में दावत वलीमा फरमाई। हज़रत सफ़िया में बहुत से महासिन इखलाक जमा थे। वो आलमा फाजला थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ नहायत मोहब्बत थी और हर मौका पर इनकी दिलजोई फरमाते थे। एक मरतबा अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में से किसी ने इनके बारे में सख्त अल्फाज कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। एक मरतबा बाज़ अज़वाज मुतहरात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी क़राबतदारी पर फ़ख्र फरमाया तो उन्होंने ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये क्यों ना कह दिया कि हारून मेरे बाप, मूसा मेरे चचा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर हैं, इसलिए तुम लोग क्यों कर मुझसे अफसल हो सकती हो। हज़रत सफ़िया नहायत सखी थीं। चुनांचे जब वो उम्मुल मोमिनीन बनकर मदीने में आ गईं तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने सोने की बालियाँ तक़सीम की। खाना नहायत उम्दा पकाती थीं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा करती थीं। हज़रत सफ़िया को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहायत मोहब्बत थी। चुनांचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हुए तो नहायत हसरत से बोली, काश आपकी बीमारी मुझको हो जाती। अज़वाज ने इनकी तरफ देखना शुरू किया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सच कह रही हैं।
حضرت صفیہ سے چند احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ دیگر ازواج کی طرح حضرت صفیہ کا علم مرکز تھیں۔ حضرت صفیہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں۔ آپ کا نام برہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے میمونہ رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن حضرت اور والدہ ہند بن عوف تھی۔ 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا نکاح قبیلہ قریش سے تعلق تھا۔ آپ کے والد ہند بنت عوف کا تعلق یمن کے قبیلہ حمیر سے تھا۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 30 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی ایک بہن حضرت عباس کی زوجہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے مشورے پر 7 ہجری میں حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت میمونہ سے 46 حدیثیں مروی ہیں، جن میں بعض میں ان کے فقہی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتی اور صلہ رحمی کرتی تھیں۔ احکام نبوی کی تعمیل میں ہر وقت پیش نظر رہتی تھیں۔ حضرت میمونہ کو غلام آزاد کرنے کا شوق تھا۔ ایک باندی کو آزاد کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے۔ وفات سے قبل حضرت میمونہ مکہ مکرمہ میں شدید بیمار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے مکے سے باہر لے جاؤ، یہاں مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میرا وصال مکہ مکرمہ میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کے مقام پر اس درخت کے پاس لے جایا گیا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد ان سے ملے تھے، اور وہیں ان کا وصال ہو گیا۔ آپ کی وفات 80 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ عبداللہ بن عباس نے پڑھائی۔ آپ کی تدفین آپ کی وصیت کے مطابق صرف کے مقام پر ہوئی جہاں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ماریہ اور کنیت ام ابراہیم تھی۔ قبطیہ ان کی قومی نسبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ماریہ قبطیہ سے بے حد محبت تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی فضیلت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کافی ہے، قبطیوں یعنی اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور رشتہ داری دونوں کا تعلق ہے۔ ان سے رشتہ داری کا تعلق یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ اور میرے لڑکے ابراہیم دونوں ماں اسی قوم سے ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ نہایت صالح، پاکیزہ اور نیک سیرت تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئیں وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئیں، اور ان کے بعد صرف حضرت ماریہ قبطیہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور تقریباً 18 ماہ زندہ رہ کر انتقال فرما گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی وفات کا بہت زیادہ غم ہوا تھا۔ محرم الحرام 16 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر کو ان کی وفات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔